Merry Christmas, everyone. Agay, tabang. Wala na akong gibutang ilang regalo tanan diya sa boss. Yay. Ngit-ngit man siguro, no? Against the, kuan, makita man gud ang picture sa aking anakis. Ayan. Di siguro na kayo, kuan, klaro. Ora nang gitarong kaya kung bana patakarag taod. Gihangak siya niya. Sus pra kuan. Gipang sangat ra tanan. Wala taraw nga kuan ba design awon sa ba. Ay, Ginoo, panabangi. Akong gitarong. Ay. Ni uyog. Ayan. Merry Christmas. Kanang karton ano. Yang pag regalo na ang may karton na ang may Forevernacht. Maraming for Merry Christmas in German word. Merry Christmas, everyone. Hello guys, so ito may vlog again. Ano mas Oden. Hindi mo Oden. Ang omen siya eh. Manakong luto. Hindi mawala guys. Usahir ako mag-ano ba? Kanang lain nga putahe. So, waiting na lang. Lahin na ano. Nandara, humanapod. Dagko akong giluto karon na lumigya. Ay. Oda, sa'yo pa nag-start luto. Bugnaw na siya. Mamang, so waiting na lang siya. Ikuan and then ang kauban sa chicken ay mamaan na adere. Para dili siya mabugnaw. Nadya. Ganihara man gud na di man gud siya ma-shoot sa kuan di mahaluon sa kuan guys. Isahan. So, giana na ako para dili siya mabugnaw. Ay, ang balik sa dress lumpi. So, diyan, nakaready na rin. Butanganan og drumstick. Thai chicken. Akong deep-fried. Puros ano lang. Hindi mo batak chapsoy kaya wala man dahi wala kay powder. Siya, ayan na. Hindi ko naman pagod sa kahala mo diya. Gulabat ako ano. Ayan. Mahulat na ako sa mga bata. Mga bata ang bisita. Hindi ako kuan ang daghang bisita. Kaya kuan naka-stress. Naka-stress. Ay, nakam. Ayan. Gapon din ako galikit. Why ano ko ni Gabs ba nag-live. Wala na ko kaayo ka naka-comment kaya busy man ko. Kuan man ni kabuok ko. 45 kabuok sa kapak. So, dag ko siya. Ako na ang kidag ko para dali ako maglikit ba. So, ay. Ito na dahil ikuan. Ay, naka-off na dahil. Siwanag. Dark siya guys kay kuan man gud kanang akong ang gikuan ako ano niya kanang na ay bell pepper, red bell pepper. So nang ano darker siya, darker ang color niya. Ayan. Pansit na ay ko ano sa pay akong ano. Mura na akong putahe. Kay ang ano man ang chapsoy kay na ano man kanang Cancelled ang chapsoy. Kaya mas ganahan magod ko katong ready to ko ano nga powder. Kana siya day ano dito kanang mushroom ba? Dried mushroom. Ano sa chapsoy. So Asian powder.
ano na, ready to cook. Balik tas kan. Sa akong pansit, ano siya, kanang, kan akong gi sagol. Shrimps na overcook na ganing ko na vegetables. Butangan pa unta na ko og ano, kanang cauliflower o broccoli. But ayun, dili na lang kay kamera mambod. Na mo mahurot. Na pinubring ko ang luto. Di masab ni dato. Kamura may nagkunang-una nga dato mi. Ay. Aga. Daran, ang ba na gano'n na. Nag-usap na siya. Ganun mo malantaw. Basig masuko ni ba? Wait lang. Kasi ginag-usap og kuan kanang lumpia. Ganano na siya lumpia. Ito bang sa bintana kay ang mga bata wala pa nabot ang bintana. Pila nakabuk yung nakaon. Lami noy. Tara. Tara dito. Gibit-bit na. Tara. Gikinamot. Nang hinapot ka gahapon noy. Kung kuan. Ay nako, sakit akong ulo. Kato pang 24 ko lang kong tulog. Ayan. Hindi na ang lamisa nga ang mantil kuan bitin. Nabitin ng mantil. Mubura. So ano mo ang size niya guys sa ano kay katong pwede man guni magamay ang lamisa. So nya naman ko napalit then butang nako sa machine so nadaot ang mantil niya pag Christmas. Daot siya so kana na lang. Ano na siya kanang. Pwede na siya ano lang og mahugaw. Ano lang siya. Pag mahugaw siya pwede ra panasan. Then patuyuon, then hipuson. Ano. Kuan siya. Hoy! Udin! Disposable ano siya, disposable tablecloth. Pang Christmas. Ay. Vlog sa tatara yung lapita. Vlog. Dara ang bintana nga na ay. Kuan. Wait lang kay. Ich hab's nochmal was geholt und da ist noch was offen im Kühlschrank. Ja, kana ay sorry. Dami mga ya. Ang vlog na lang ko sa ako karon kay di man ko ganahan akong anak. Kung youngest dili siya pwede ikuan sa ano, dili siya pwede ano sa video. So una sa tatari vlog. Yan. Wala pa gahukan kay sayo pa man. Alas ano pa, 11:15. Sayo pa, napay ko sa oras. Kaya na ready na ang lamisa para mapay ko pagkaon. Dali-dali sa taglag kay wala hindi man masugot tong akong isang anak. Makita siya sa video. Matablaw tag nilihay. So ready na siya. Kani butang ni siya dagkuan. May kandila sa ubos. Ibutang ni siya. Wine. Blue wine tawag nila. Kuan man na siya kayo isog dili ko na may nam. Hadlok talawan ko anak talawan. Sabi na mo late na. Christmas. With my kiddos. Kita man ang kuan ay. Lalala. So mo na yung among kuan niya. Kung ipanghatag sa mga bata.
Merry Christmas. Ay, naikuan. Kita man ang sana. Batuta. Nag-usap na po daw sa gigotom. Guro na siya. Nanguha na po siya. Mara akong lugar diha. Ang habol. Di na mawalang habol guys. Basta winter. Pero summer, okay ra. Yay! Unig ako. Wo hast du den hingehängt? Ha, hinten. Warum? Muss erst mal den Bilderrahmen abmachen. Einfach umdrehen. Baliktad eh akong pagbutang sa kanang Santa Claus nga lights. Yang gikuan, yang gibali. Kaya baliktad daw. Kanang sweeto ta. Ato lang i-try on. Try na to on. Tara. Baliktad ko di eh. Maklaro na siya. Diyan, baliktad mo na. Ako naman siyang ibitay dito. Ay, diyan na lang. Ready na. Palem. Hä? Gleich. Kleine Spende. Ngayon na siya. Viel essen. Machen? Ja, ich will gerne Teller loswerden. Ich habe 3 Teller in der Hand. Stell sie einfach dahin. Der Udin. Baby macht nicht ihren Trick. Langsam, langsam. Der schafft es nicht mehr auf einen durchbeißen. So fertig sein. Boah, der stinkt. Von was? Ist die Wurst? Ja. Udin langsam. And the winner is Udin. Das ist doch viel zu groß für Maybe. Eigentlich nicht, die hat bloß Schwierigkeiten, es durchzubeißen. Wenn man das zuschneiden muss. Si Udin naman na. Fertig? Den. Schauen. Was ist schon eingegangen? Udin. Aber so langsam. Ja. Du fährst gleich runter. Hat sie jetzt fertig gefilmt? Nee, auf die Du darfst Niki da auch muss ich eins aufpassen, bei der Niki nicht. Ja, deswegen hat sie ein Geschenk vor der Nase. Danke. Sind da Lose drin? Nein. Schatz, da ist die Mille drin für das Haus, das wir wollen. Los? Wenn du richtig gezogen hast, vielleicht. Wenn der Papa die richtigen Packungen gekauft hat, vielleicht. Aua. Entschuldige. Die Packung habe ich gar nicht gekauft, die gab es gratis. Pass doch mal Gratis drauf. dazu. Ja, aber du hast die Lose gezogen. Ja. Nein, gezogen habe ich die nicht. Die habe ich von der Glücksfee ziehen lassen. Ich bin absolut unschuldig. Die Trutschen vom Laden, oder wie? Na. Unter der Marmelade. Adi. Sorry. Nee, das habe ich verblechen. Hahaha. Die Haare sind ja nicht das Problem. Ja, guys. Haha. Tada! Aber ich hab das selber. Sarah. Sarah gako ang bibig. Das war nicht reingeschossen. Was denn? Ja, eure Blätter. Welche? Dari auch. Danke, Dami. Ay, wir haben andere Edge.
Können wir nicht machen, oder? Mix ang mga daw ni. Nicht so sehr. Danke, Sarah. Schau mal, wir haben verschiedene Ja, bestimmt schon Plätzchen. mal geguckt. Also ob der Einer Kiste blöd. auf die Seite stellen könnte, ohne nein zu gucken. Hat er Na blöd. Ich habe schon wieder aufgeprüft. Also, Danke, wir Sarah. haben einmal Annis Plätzchen, dann haben wir die Spitzbuben Tara, paklong. und dann irgendwelche bunten und die Thank you mit for Zuckerguss drauf watching. sollten eigentlich nach Glühwein schmecken. Tara. Kommst du dir nicht ein bisschen klein vor? Scheiße! Das ist zusammengedrückt. Das ist bequem, das ist wie so ein Ding. Sitzsack. Das sind ja Dinge Sessel von drin. früher. Was für ein Sessel? Aber wir hatten so einen Hocker, ist das so? Ja. Muss ja nicht. Kaya na ready na ang lamisa para mapahikuan, pagkaon. Dali-dali sa tagbulag kayo lang, hindi man masugot tong akong isang anak. Makita siya sa video. Matablo tag nilihay. So ready na siya. Kanibutang ni siya darkon. May kandila sa ubos. Ibutang ni siya. Wine. Blue wine tawag nila. Kuha mo na siya kayo. Isog, dili ko na may nam. Hadlok talawan ko anak talawan. Sabi na mo ano, late na. Christmas. With my kuan, kiddos. Kita man ang kuan ay. La la la. Oh. Viel essen. Mahal. Ja, ich will gern Teller loswerden. Ich habe 3 Teller in der Hand. Stell einfach dahin. Tadam. Kommst du dir nicht ein bisschen klein vor? Scheiße! Das ist zusammengedrückt. Das ist bequem, das ist wie so ein Ding. Sitzsack. Das sind ja Dinge Sessel von drin. früher. Was für ein Sessel? Aber wir hatten so einen Hocker, ist das so? Ja. Muss ja nicht.